Salsni Romwi FSBI id Battani Samung Tangnairok Sikrijakmani Koktwma Aboni Bagwi Srangsalo id Battao Samung Tangnairok Samung Yakarwi Thangnani Tongkha Patimung Kamalpur Thanani Shantir Bazar 5-star brick Industrial id Battao Patimung noti Koktwmani bisingti Shaimanka Kamalpur Amzani Shantir Bazar 5 brick Industrial id Battao Salsni Romwi Khorang ni sago Mwtai Hamya Kolobjakmani Koktwma Patimung nogoi paithago Bihani Khoroksa osaino tubumani Koktwma Fiaba Sikrijakmani Khalairok Thaigate Buthari Kibene Hinai Bura Sabai Sikrijago Hinai Srangsalo id Battani Samung Tangnairok Asomsa Samung Yakarwi Thanani Tongkha Abahikino Arabo Samung Tangnairok Tamhini Shaka Kanawine Leno Tabuk आज बिहान कभी वो लाता कभी वो अछला रहे हैं अबर हफ्ता में आएगा अबर हफ्ता के बुध के आएगा बुध का डेट दिया करते करते आज ज्यादा स्थिति खराब हुआ तो हम सब जा रहे हैं इसलिए बल्ला ये पैसा दे के जाओ कहाँ जाएंगे आप अपना गांव जाएगा बिहार हाँ जो हमने पैसा लिया है अपना पैसा जो हम 4-5 लेबर दिया है उसका पैसा भुगतान करके जाएगा यहाँ हिसाब करेगा भुगतान करके हम जाएगा यहाँ पर हम भुगतान करके जाएगा। अच्छा जब पैसा निकास हो गया तो क्यों डरेगा? जो हमारा निकास है वो निकास ले लेगा। क्यों डरेगा? गिरता तब तो मैं डरता। मुसीबत बताओ भूत का भय है आपका? अरे भाई नहीं है जो भी तो मैनेजर भी साथे है वीडियो भी बनाए हैं मैनेजर साहब भी कि किस तरह से कर रहा था इतना बड़ा बच्चा को 5-6 पकड़ सकते हैं। अच्छा। 8 आदमी पकड़ता है उसको जब आता है तभी मेरा उसको झाड़ देता रहा है आदमी को फेंक देता है खड़ा एकदम पूरा बोलता है मैं फांसी लगा के मर जाएगा स्पीड में बोलता है इसको दे दो मेरे को साथ में मैं इसको ले जाऊंगा वीडियो दिखा वीडियो भी बना है वीडियो भी दिखा Yang tekaksa faising hunka Patimung ni Koktwma mankinu Patimung thayo thangu shogoika Salima Thanani police এসে বলতে এখানে বাট্টার যে শ্রমিকরা আছে তারা বলে ভূতে ধরছে হ্যাঁ একজনে কয়েকজন অসুস্থ হয়ে গেছে এই ধরনের তারার চলছে আর কি এখান থেকে তারা যাইতো এই আর কি ব্যাপার কবে থেকে ভূতের এই আওয়াজ বেশ কিছুদিন ধরে মনে চলছে এই বাট্টার নাম কি বাট্টার নামটা 5-star ব্রিক্স ইন্ডাস্ট্রি আচ্ছা কতদিন ধরে এই ভূতের এই ভয়টা তাদের ভিতরে জাগছে শুনতেছি বেশ কিছুদিন ধরে চলছে আর কি এখন কি অবস্থা হয়েছে এখন তারা এখানে থাকতো না এসে যাইতো তো আমরা এই আর কি তারা যাইতো এখান থেকে Fiaba Patimung ni Kobe Koktwma tama abo police ni side ogine tongmani yaklono shawi manai Haifano Ashani Patimung noti Kamalpur Thanani Shantir Bazar 5-star brick Industrial id Battao Nugzaka Flaka Fla Kwani Shimin Biblom ni Koktwma Chini Khorang